Pozdrav! Danas govorit ćemo nešto o mogućnosti biološke zaštite nama gajenih biljaka sa posebnim osvrtom na proizvode bogatih jodinom. Jedan od takvih proizvoda je Red Block. I šta znači taj jodin koji se nalazi u njima? Pre svega, ljudi moje generacije i stariji koji se sećaju vožnje bicikla i vežbanje vožnji bez pomoćnih točkova, oguljenih kolena i laktova, vrlo se dobro sećaju joda kojim su vršili dezinfekciju naših rana. To je što se tiče čoveka. Šta kod biljke jod znači? On ima nekoliko uloga. Jedna od njih je pre svega u onom hranidbenom delu, a druga je u odbrambenom ili nama vrlo bitnijem što se tiče proizvodnje. Pa da krenemo od tog bitnijeg dela. Pre svega, prirodni jon izaziva, ili kako se to kaže na engleskom, trigger, okidač. Znači, pre svega vrši pobuđivanje određenih gena, znači PR2 i PR5, vrlo bitnih što se tiče odbrambene moći biljke. Znači, to su geni koji utiču da se proizvode određene materije kojim se ona bori protiv patogena. Samim tim, biljka dobija informaciju da povećava proizvodnju tih materija. To su pre svega razna peroksidna jedinjenja, jasmonska kiselina, salicilna kiselina, kojim se biljka na univerzalni način bori protiv patogena kojim je napadnut. To se pre svega odnosi na određeni broj gljiva, a i bakterija. Problem kod gljiva, pre svega jedna od najpristupačnijih i jedna od najdestruktivnijih, to je Botrytis cinerea, siva trulež, gde prirodni jod, to je jodin, igra i tekako bitnu ulogu. On ne samo što vrši spoljnu dezinfekciju nastalih rana usled delovanja patogena, takođe, ono što smo već pomenuli, utiče da biljka proizvodi materije kojim se bori protiv njih. Problem Botrytisa ili sive truleži je još više izražena zato što se radi o jednoj gljivi koja je u prirodi sve prisutna i pre svega njena glavna osobina je da razlaže mrtvu organsku materiju. Međutim, pošto taj posao koji ima u prirodi treba da obavi, potrebno joj je da ima veoma snažan te enzime kojim se razgrađuje to, znači, mrtvo organsko tkivo. Međutim, kada se to na mlade ili nezaštićene biljke takođe, znači ta biljka, kada se gljiva nađe, ona ima tu mogućnost da prodre i u zdrava tkiva i izazove veoma brzo propadanje. Takođe, kod biljaka, čak vi ako koristite, da kažemo, sintetičke preparate, pesticide, znači, koje uništavaju, znači, Botrytis, ostaju velike ulazne rane. Zato kod strategije suzbijanja Botrytisa nikad nije dovoljno, znači, samo jedan tretman, već potrebno je nekoliko tretmana da bi se te rane zalečile. Kod standardnih sintetičkih fungicida vi imate samo to delovanje na gljivu, nemate delovanje na biljku. Znači, biljka je prepuštena sama sebi. Znači, ako je ona u stresnoj situaciji, ako su nepovoljni vremenski uslovi, koji naravno uvek pogoduju za razvoj bolesti, imaćete sporo zarastanje tkiva. Zato su prirodni preparati uvek u prednosti, jer ne samo da deluju na patogene, oni uvidno i deluju na gajenu biljku. Sad, da se vratim na ono prvo što smo rekli, da ima, znači, hranidbeno dejstvo. Znači, pre svega, prirodni jon pospešuje metabolizam određenih elemenata kod biljaka, takođe ulazi u sastav nekih enzima i prirodnih transportera i omogućava lakšu cirkulaciju hrane kroz samu biljku, tako da ubrzava neverovatno veliki broj procesa koji se dešavaju. Takođe, omogućava duže čuvanje plodova kako na pijaci, tako i u skladištu, jer jednostavno, pored te, da kažemo, sakupljanja hranjivih materija u plodovima, oni imaju tu protektivnu zaštitu da ti plodovi i ne propadaju. Pored svoje uloge u zaštiti samih biljaka,
Jodin takođe ima ulogu u razvoju i plodonošenju, takođe i u prevazilaženju stresa. Što se tiče prevazilaženja stresa, ulazi u sastav raznih enzima i kao takav smanjuje pre svega, to jest povećava otpornost biljaka na stres usred suše, takođe i saliniteta, to je slanosti zemljišta. Takođe ima ulogu u obrazovanju plodova, samom njihovom razvoju i na kraju kao kruna svega očuvanju tih plodova posle berbe. Takođe, mehanizam delovanja samog jodina, on može da se usvaja i putem korena, kao i putem lista, znači da možemo da ga primenimo sistemom kap po kap, kao i folijarnim tretmanom. Zavisnosti od toga šta želimo da postignemo, ako nam je cilj da imamo bolje iskorišćenje nekih hranjivih elemenata i zemljišta i dezinfekciju zone korena, onda ćemo ga primeniti sistemom kap po kap. Ako želimo da zaštitimo i što pre da putem lista dospe do mesta svog načina delovanja kao zaštitnog agensa, onda ga koristimo pre svega putem prskanjem ili preko folijarnog tretmana. Takođe, znači sam jodin je vrlo bitan što se tiče transporta nekih materija kroz samu biljku, tako da njegova uloga je itekako više struka i pozitivna što se tiče u samom biljnom organizmu.